दर्शक बंधु शांति पथर एक नुआ भिडियोरे आपण मानकु स्वागत। आजिर भिडियोरे आमे सती अनुसुयांक विषय रे आलोचना करिबा। सती अनुसुयांकर कहानी भारतर आध्यात्मिक ऐतिह्य परिचित थिबा एक चलंती देवींक उपाख्यान, जेउथिरे सतीत्व, भक्ति एवं धर्मर गाथा को अविवर्तनीय भावरे वर्णना करा जाइछि। अनुसुया निजर अदृश्य साधना एवं पवित्र जीवन द्वारा से निजेकु एते सक्षम करथिले जे स्वर्गपुर मध्य तांकर पवित्रता को आलोचना करी गर्वित हेउथिला। अनुसुया अत्रि ऋषिंकर स्त्री एवं निर्मल भक्तिर प्रतीक भावरे जनाशुना। अनुसुयांक जीवन साधना, प्रेम एवं जगत प्रति निर्वापित स्वार्थ भावरे आधारित एक जीवनर उदाहरण। अनुसुयांकर जीवनर मुख्य अंचल हेउची चित्रकूट पर्वतर जंगल, जेउठी से तांकर पति अत्रि ऋषिंक सहित एक साधनारे व्यस्त थिले। अनुसुयांकर ध्यान एवं त्याग समस्त प्रकृति को पवित्र करिथिला। जंगलर पशुपक्षी मध्य अनुसुयांकर पवित्रतार गुण को स्वीकार करुथिले। सती अनुसुया एक साधारण नारी होइथिले मध्य तांकर भक्ति एवं त्याग समस्तଙ୍କ प्रति समर्पित थिला। थरे अनुसुयांकर सतीत्व को परीक्षा करिबाकू ब्रह्मा विष्णु महेश्वर योजना करिथिले। त्रिदेव साधारण सन्थ बेश धारण करी अनुसुयांक गृह को आसी तांकू एक कष्टकर परीक्षा करिथिले। त्रिदेव अनुसुयांकू निवस्त्र होई भोजन देबाकू अनुरोध करिथिले। एहा जणे नारी पाई असंभव एवं समाजर नीति विरुद्ध कार्य थिला, किंतु अनुसुया निजर शांत मन और निर्वापित भक्ति माध्यमरे एहार समाधान पाइथिले। देवी अनुसुया तांकर सतीत्वर शक्ति को उपयोग करी त्रिदेवंकु शिशु रूपरे परिणत करि देइथिले। परे अनुसुया सेमानंकु खाइबाकू देई तांको प्रश्नर उत्तर देइथिले। त्रिदेव अनुसुयांकर सतीत्व और पवित्रता को देखि विमोहित होइथिले एवं तांकू आशीर्वाद देइथिले। अनुसुया त्रिदेवंकु निजर पुत्र भावरे जन्म देवा पाई इच्छा प्रकाश करिथिले। एहीपरि भावरे त्रिदेव चंद्र, दत्तात्रेय एवं दुर्वासा भावरे अनुसुयांक द्वारा जन्मग्रहण करिथिले। एही घटना केवल एक उपाख्यान नुहे, एहा सतीत्व और भक्तिर शक्तिर प्रमाण। अनुसुयांकर जीवन नम्रता, बलिदान एवं भक्तिर सूतारे बुणा होइथिला। ईश्वरीय त्रिशक्ति अनुसुयांकु आशीर्वाद देबा परे समस्त स्थान रे अनुसुयांकर शक्तिर प्रसारित होइथिला। धर्म एवं निस्वार्थपर भक्ति किपरि समस्त कठिन परिस्थिति को अति साधारण करि पारिबो ताहार एक उदाहरण सृष्टि होइथिला। तथापि एहा अनुसुयांकर असाधारण यात्रार समाप्ति नुहे, एहा केवल एक विषयर आरंभ थिला। इतिहास पृष्ठारे अनुसुयांक नाम स्वच्छता एवं ईश्वरीय मातृत्वर एक उदाहरण सृष्टि करिछि। चित्रकूटरे अनुसुया तांक पति अत्रिंक सहित बास करुथिले। एहार चतुर्पार्श्वरे थिबा नदी गुड़िक परिष्कार जलरे प्रवाहित हेउथिला। वायु फूलर सुगंध बहन करुथिला। जंगल रे थिबा प्रत्येक प्राणी तार आध्यात्मिक शक्तिर आलोकरे भासुथिबा परि मने हेउथिला। सती अनुसुयांकर मातृत्व अनन्य थिला, कारण तांकर तिनि पुओ साधारण संतान नुहंती, बरम ईश्वरीय त्रिशक्तिर अवतार। चंद्र देवता ब्रह्मांक सृजन शक्ति को प्रतिनिधित्व करी शीतलता एवं शांति आनिथिले। विष्णुंक अवतार दत्तात्रेय जणे साधु तथा शिक्षक, जिए आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करिथिले। शिवंकर एक प्रकाशन दुर्वासा तपस्यार तीव्रता एवं अनुशासन को परिप्रकाश करिथिले। सेमानंकर ईश्वरीय उत्पत्ति सत्वे अनुसुया सेमानंकु बिना शर्तरे प्रेम एवं जत्नर सहित पालन पोषण करिथिले। अनुसुयांकर शिक्षा पुत्रमानंक मध्यरे दया, नम्रता एवं सेवार मूल्यबोध सृष्टि करिथिला।
ଅନସୂୟାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଅଧ୍ୟାୟ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ ଶୁଖିଗଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଅଧିବାସୀମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସାଧୁ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନସୂୟାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅନସୂୟା ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ତତ୍ପରତା ସହିତ ନଦୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଖୁସି କରାଇଥିଲେ। ଅନସୂୟାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନନ୍ତକାଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଭୂମି ଓ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇଥିଲା। ଅନସୂୟାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଘରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ, ସାଂସାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆକାଂକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ମନ୍ଦିର, ତାଙ୍କର ପୂଜା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଉପହାର ରୂପେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ। ଅନସୂୟାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଥିଲା। ଧର୍ମ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। କେବଳ ପୃଥିବୀବାସୀ ନୁହନ୍ତି, ଦେବତା ଓ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନସୂୟାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିଥିବା ମରୁଡ଼ିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନସୂୟାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅନସୂୟା ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶକୁ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷା କରାଇଥିଲେ। ଅନସୂୟାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଏପରି ଥିଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଅନସୂୟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅତ୍ରି ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଅନସୂୟାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା। ମିଳିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଦର୍ଶ ସହଭାଗିତାର ପ୍ରତୀକ, ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିର ମୂଳଦୁଆ ଅଟନ୍ତି। ଥରେ ଅନସୂୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତି ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନସୂୟାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ସଂଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସହଜରେ ଦୂର କରୁଥିଲା। ଅନସୂୟାଙ୍କର ନମ୍ରତା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ କରିଥିଲା। ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବା ସହିତ ଅନସୂୟାଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ବି ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଭକ୍ତି ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନସୂୟା ନିଜର ଅନୁତାପ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ମାନବିକତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ସତୀ ଅନସୂୟାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଏକ ଭଲ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ପୌରାଣିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।